ଆଜ୍ଞା 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 ପଠା ଦିଅ कौन के भाई? ଆଜ୍ଞା ସେ 69 ଆସନ ଖେଳିଥିଲି ଯେ हाँ से जमी वाला। হয় হয় ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବୁରା ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ 70.5 ଲାख କେନ୍ତା दे खराब नहीं हो बता तो भी। କେ ଲାଗେ बस दुखर खबर गोट अच्छे भाई तमर खेलला 6-9 नहीं आसी 9-6 आसला। କେନ୍ତା କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନ ଯାକ ସବୁ ପଇସା गोट काम करो झोला तो आनी चाना करता ए झोला है कि बोरा एटा के बाजार के नियो अरे बैग पराठा सिले मांगो अरे है ना भीख मांगे बोला हम तो भिखार ही कहना ମୋର ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ସଲା किंचे 10%। ସଲା ତୁ ମୋର ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ हाँ केंता ନେଇ ବାଜି हाँ नहीं बाजी जे ସଲା ମୋର ଜମି ଇ ଯେତେ ଖେତ ଖଲାସ ପଇସା ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ଖେଳି ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ हाँ जे मुझे ती खेलो बोल कोई थी क्या ତୁଇ ତ ଭରସା ଦେଇଥିଲୁ ମୁକେ मुझे ती खेलबा लाई थोड़ी कोई थी हाँ फालतू ତୁ ସଲା ମୋର ପାଖେ ଦେଖେନି ମୁଇଁ ଭାଗ ये आगोटे नंबर नबो के ये तो 5 नहीं न दबा ତାର ଭୟାନ କରିବୁ ए दादा अबे रेडी है ना चलो ड्रेस किन ତମ ଡ୍ରେସ ର କଥା ଶୁଣି ମୋର ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ତମେ ନେଇ ଜାଣବା तो लाइक सारा किसी मतलब नहीं ना ड्रेस किन दियो କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ ର କଥା କହୁଛ ମୋତେ 20 ଖାଇବାରେ ପଇସା ନାହିଁ ନା कोइली केनता बड़ बड़ कथा कहउथिला बोली करी 20 खाइबा के पैसा आने देबो चल रे हम घर के आने